So guys, maayong bungkag. Mo pala yung pagawas na to sa balay. Nasudlan na yung tag first booking. Time check 9:27. Atong first booking guys, diri sa Prestige Pasulod. Nya ihatod siya sa Prestige Pasulod. Let's go. Dito sa Nanay Sita's Batboy. Sir, may muntag. Oh, sir. Let's go. Naara may dire guys. Nalapas pa ko. Sayo pa sa buntag. First booking pa. Nagtinanga na. Hello ma'am. Morning ma'am. Thank you ma'am. Gusto na. Chicken ni bay. Thank you ma'am. Dito na rin daw. Dapat daw. Dua atong booking guys. Sabay 448 te. Ay mo ni. Plito na ni te. Tama te. Kahumot sa mga sudan, makagutom.